Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo jedan obrok od testenina sa povrćem. Kao što vidite, potrebne su nam testenine, 300 grama skuvanih testenina, ja sam iskuvala. Onda nam treba jedna šargarepa ili dve, jedna ili dve paprike, feta sir, onda origano, so. Možete da stavljate nešto drugo od začina, bosiljak ili majčinu dušicu. Dok se testenine kuvaju, u jednu činiju pomešate papriku, šargarepu, stavite malo ovog origana ili bosiljka ili što želite. Posolite i stavite malo feta sira. Ovdje ima 60 grama feta sira i to otprilike vam je dovoljno. I na kraju, kada vam se skuvaju testenine, dodate testenine ovdje i sve pomešate. Neko pravi dresing, pomeša maslinovo ulje, balzamiko sirće i prelije preko ovog. Meni se to tako ne dopada, tako da se samo ovo. Odličan jedan obrok. Probajte i javite vaše utiske. I to je to. Testenine i šargarepa imaju nizak glikemijski indeks, a to znači da one ne uzrokuju naglo povećanje šećera u krvi. Htjela sam da vam kažem da kuvana šargarepa ima visok glikemijski indeks i zato je bolje da se jede presna. Hrana koja ima nizak glikemijski indeks brže zasiti čovjeka i duže nas drži sitim. Ranije se tvrdilo da ugljenhidrate je najbolje jesti na početku dana jer telo ima više vremena da sagori glukozu. Ukoliko telo ne uspe u tome, oslobađa se insulin kako bi nivo šećera u krvi vratio u normalu, a to se radi tako što se skladišti šećer iz ugljenih hidrata kao mast, a posljedica toga je gorenje. Međutim, novije studije su pokazale da se ugljeni hidrati konzumiraju uveče, da dovodi do manjeg povećanja nivoa šećera u krvi nego unošenje istih za doručak. Zaključak jeste da testenina ne goji koliko se koristi u granicama normale i ne treba se prejedati ni za jedan obrok i onda će sve biti kako treba. Lajkujte ukoliko vam se ovaj video dopao, a ukoliko želite da vidite još ovakvih videa, prijavite se na moj kanal i podelite sa vašim prijateljima. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!